It's my word! Thank you. Welcome. Aww. First, I'd like to thank God for all the blessings. Shake, thank you. Wala, naiyak siya, Beth. Tingnan mo, nag-teary-eyed. Let's see. Teary-eyed siya. Teka lang, may focus na. Grabe, ang lapit mo. May ultra focus, teka lang. Oh my God, tingin. Teary-eyed siya. First time daw kasi may kumuha ng award na nililigawan niya. Hello mga my loves! Papakilala ko sa inyo yung bagong music teacher ni Katie. All the way from Los Angeles, Mr. B. Babi, May gagawin ka. At Kiss my mom, please. Umutot. Tita Kiki, video mo na. Ito, baby. Ay, nag-video na siya. Naka-video na. Kiss my... No. Dapat may ganun. Aray ko yun. Papa, kiss my mama. Are you good girl? Yes. Yes po. Kiss mo. Say, I love you. Kiss. Kiss mo po. Please, kahit saglit lang. Kahit saglit lang. Can you kiss mama in the lips? Di ba yan ang promise mo pag uwi ng papa ko? Ay. Go! Go! I will touch your lips. Yes. Eh, baka masaktan ko kayo. Kiss mo. Sa chicks na lang. These are the moments. Yeah. That make it all worth it. Ganito lang. Kiss mama. Mama, kiss mo. Gusto mo, di ba? Pag uwi, may deal tayo. Ano yung deal nyo? Ano yung Kiss deal? sa lips. Yes, sa AI. Sabi ko. Your mom said that? Yes. Ano sabi ko? Pag uwi naman ng papa mo, kiss si papa sa lips. Please po! Tuloy mo na para titigil na ako. Papa, Papa, face mama. Ay, nakis na ako na yan. Sa lips. Di ba, we have a deal. We have a deal? Dati hug lang, tapos dati nag-kiss si Papa dito sa mama. Parang, I want lips! Yay!